Good evening. Nagluluto tayo ngayon ng sweet and sour fish fillet. Fish fillet, sweet and sour. Yan guys. Yummy, yummy. Yan siya. Lapit na maluto. Medyo, ano na lang natin siya, medyo malapot-lapot. Palaputin natin. Tapos, luto na to. Yan siya guys. Yummy. Sweet and sour. Fish fillet. Fish fillet. Sweet and sour. Yummy, yummy. Paano lang natin, medyo pa lapot-lapotin na natin guys ha. Kasi ano pa siya ma-water. Medyo ma-water pa. So, konting boil na lang. Yan siya guys. Wow! Yummy, yummy. Konting boil na lang. Enough na to. Okay, enough na. Bye-bye. Thank you for watching.